मुझ में, मैं भारत। जय है मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে, আমি শক্তি ধরি शक्ती आमाते। मी भारत आहे, भारत माझ्यात आहे, मी ताकत आहे, ताकत माझ्यात आहे। मतदान मतदान करण्या जाऊ चला, भारतासाठी भारतासाठी। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत, रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। હું ભારત છું, ભારત છે મુझમાં, હું તાકત છું, તાકત છે મુझમાં। मैं भारत हाँ, भारत मेरे अंदर, मैं ताकत हाँ, ताकत मेरे अंदर। நான் பாரதம் பாரதம் என்னுள்ளே, நான் சக்தியே சக்தி என்னுள்ளே। నేను భారతుడు, దేశం ఉంది నాలో, నేను బలవంతుణ్ణి, బలముంది నాలో। ನಾ ಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ, ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ। ഞാൻ ഭാരതം ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ, ഞാൻ ശക്തിയാണ് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ। মই ভাৰত ভাৰত আছে মোৰ মাজত, মই শক্তি শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত। ମୋ ଭାରତ ମୋ ଭିତରେ ଭାରତ, ମୋ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି। আমি ভোট দেବାକୁ ଯିବା ମୋ ଭାରତ ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ। दुई भारत छुस भारत सुंदर मन, आख ताकत छुस ताकत पुयागुन। इंज गे भारत इंज भितरे रे भारत में ना, इंज गे दाड़ हर इंज भितरे रे दाड़ में नहा। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में।
দিকে দিকে বিজেপি দিকে দিকে উন্নয়ন সব দাবি মেটাচ্ছে বিজেপির এই সুশাসন বিজেপির এই সুশাসন বিজেপির এই সুশাসন ঘরে ঘরে জল আলো দিকে দিকে রাস্তা বিজেপির উপরেই ত্রিপুরার আস্থা বিজেপি জিন্দাবাদ দিকে দিকে বিজেপি দিকে দিকে উন্নয়ন সব দাবি মেটাচ্ছে বিজেপির এই সুশাসন বিজেপির এই সুশাসন বিজেপির এই সুশাসন বিজেপি সরকার গড়ুন পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। Khulumka ang Monilisa Deborma, Norok Jotono no lam sogo, Chini tabuk sajorani kobrok koktumawo. Puilano fajin nailayano tinini koktuma bokorogrok. Sangrong Shala IPF Tizirania Division Committee ni Secretary Roton Vikas Rupini ni Tidul Mumbai 77 family ni 288 voters IPF ti bodol yakri romkha ti pramothani bana bodol ni bana yapri borong lamjak soguina harka TTADC ni chairman Jagdish Debarmati 11 Mandai Bazar asuk thaini ti pramothani batainai Swapna Debarma Sangrong Salo TMC te Congress ni Khorok Sisar leader no khobui 2299 voters rongkha BJP ni bana bodol ni bana yapri borong no lamjak soguina harka hasani mantri Okra Dr Manik Saha haste BJP na Achuk Pangraji Bhattacharya haste BJP ni Tangpangjak Papia Dr T Subal Bhumik Akosong (2023) Bidhan Sabha Chong Mario Batainai Bebaki 259 candidate Bebaki 310 nomination submit Ungmani Yagulo cancel Angka 90 nomination T withdraw Klaisaka 32 nomination Sangrong Sala Koktum Panda Klaye o Koktumarika Haste Chong Mari Bedang Nidagi Fangkiron Gite Bebagi kaisitham asuk thayo batainai Congress kaisitham asuk thaino kari kubun asuk thaini joto nomination ti sawina harka Congress Sangrong Sala koktuma thumnai rokni kaisa sungmungo abahaino phirok mungdikha haste Congress ni Achuk Pang Birjit Singha Sangrong Shala Haising Kishi Tuizak TR01J 1540 Marini Khongsa Truck Mal Khungbai Ferajagi Thika Khoroksa Tiprasha Shikla Mungsiari Deborma Kami Mandai ni Thaiplok Phang Kamiwo Pati Mung Sangrong Sal Dibro Sidai Thanani Tulabagan Amsayo Sangrong Shala Ashram Barini Gopal Nagar Amsayo Nogo Nogo Thangi Chong Barini Pirmungo Ongkhorka 26 Ashram Bari Achuk Thaini IPF ti bodol ni batainai Joyanti Deborma Goplai Ungna ni bagai kotor khatungmawo tongo IPF ti bodol ni batainai Joyanti Deborma Tabo koktuma Shukrubui Sangrong Shala IPF Tizirania Division Committee ni Secretary Roton Vikas Rupini ni Tidul Mumbai 77 family ni 288 voters IPF ti bodol yakri romkha ti pramothani bana bodol ni bana yapri borong no lamjak soguina harka TTADC ni chairman Jagdish Debarmati 11 Mandai Bazar asuk thaini ti pramothani batainai Swapna Debarma
फाइने 16 फेब्रुवारी सालमारिओ ख्लाइ जानाय विधानसभा चौमारिनि भोट नाहारमुं नमिनेशन याफारबायमानि यागुलो सागबायथांनि विधानसभा आमसायो चौमारिनि पिरमुंगो अंखरजाक जत बदलनि बातायनाय रक अबो हाइखेनो चौमारिनि पिरमुंगो हाबाओ अंखरजाक 11 मान्दाय बाजार आजुकथायनि तिप्रामथानि बातायनाय स्वप्ना देबबर्मा अबो हाइखेनो सांग्रंसालो चम्पकनगरनि चन्द्रसाधुपारा आमसायो लुवाजिजाकमानि तिप्रामथानि कायसा हातिकुथुम पान्दा हातिकुथुम पान्दाओ मानजाखा TTAADCनि चेयारमैन जगदीश देबबर्मा ते 11 मान्दाय बाजार आजुकथायनि तिप्रामथानि बातायनाय स्वप्ना देबबर्मा हातिकुथुम पान्दाओ IPFTनि जिरानिया डिविजन कमिटिनि सेक्रेटारि रतन विकास रुपिनिनि तुइदुल मुंबाई 77 फेमिलिनि 288 भोटार्स IPFT बदलिया करे रमखा तिप्रामथानि बाना बदलनि बानाया फारै बरंनो लामजाक सगैना हारका TTAADCनि चेयारमैन जगदीश देबबर्मा ते 11 मान्दाय बाजार आजुकथायनि तिप्रामथानि बातायनाय स्वप्ना देबबर्मा चिनी सारसुंनो चिनी और सौकाइजाक जतनो नरबुनुखना जों तिनी खामथिं बिसि ताई पूर्व देवेंद्रनगर बिसि कैंडिडेट के चिनी अरनि अपोजिशन पार्टी तरित देबबर्मा दंगो ताई चिनी अरबो चिनी तिप्रामथानि कैंडिडेट चिनी मैडम स्वप्ना जों बनो नायावै जों बुबाग्रानो नायै बनो बिनि दिगि नाहारै जों थानसाना हामजागै जों अ थानसाव जों लगिरि आंखे जों तिप्रासाङै चिनी बेलाय खेला जिमा सिंसा ताई चिनी बखाव वान सुंनानि जरा फाइखाबा जों निनि आनि हिंयावै जों जतनो बुबाग्रा हिनै जों बुट लाइसिनाय हिनै जों जतनो कक सालायै जों तिनी अर टोटल 288 फेमिली जों जतनो फायै जों अर बुबाग्रान लगी लेना फाइखा अमनि बागिनो नरंनोबो हामबाय मारवो नरंनि मिडियानि बिसिंतिबो चिनी गोबांमा IPFT लिडार्स दंगो ताकबो जों हायनो जों IPFT खाय दंमानि लिडार्स खाय दंमानि एमनकि आगिनि एक्स सेक्रेटारि जिरानिया डिविजननि दंमानि आं ताइबो दङ अर चिनी सिनायनि इंगुबै दङ बरकबो डिविजननि न ताइ चेयारमैन रकबो दङ बरकबो जतनो फाइका जत लिडार्स रंनो फाइका अमनि बागै अ 11 मान्दायनो जेतिफानो चिनी मैडम सपनानो पाइदेनायनि जों अर लगिरनानि मा फाइका आसुनो हामबाय তিনি 2 फेब्रुवारी 11 मान्दाय विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव खबजाक चंद्र साधु रुपिनी पारा अब पूर्व देवेंद्रनगर विलेज बक खामथिं विलेज मिलुई टोटल 280 भोटार्स गोबांमा बदलनो खाफुर दंनाय दं बुबाग्रानि बुसकांनि मो लास्ट फाइट बुबाग्रानि ग्रेटर टिप्रालेन एचिभमेन्टनि बागै दिनै जतनो खा कफुरबाय तिप्रामथाव फायै बुसकांनि दिनै 16 तारिख फेब्रुवारी विधानसभा चौमारिओ तिप्रामथानि खासुकसा चिनी चंजाक बुबाग्रानि खासुकसा चिनी चंजाक मो 11 मान्दायनि प्रार्थी गरम गोनांजो स्वप्ना त्रिपुरा स्वप्ना देबबर्मानो गोबां बुट बाय खोख्लायखायनो हानै दिनै बर' सिंबा गोदाल फैया बरंनो बेलाय बेलायखा हामबाय आमतिखिनो हास्ते रेगै सुदु ताबुक जों तिप्रासा सिमिया वानजै सिमिया निनरो যারা মাইনরিটি গ্রুপ সিমিয়া মণিপুরি হিন্দুস্তানি যতনো বুবাগ্রানো বিনি জবাব সাহায্য খাইনে হানে তাবো দলে দলে পালে পালে খাইতেন বনিবাগাই आं दिनै अरो जरा जइन खाइने रोंनो बेलायखे पाइफलाया चबने चिबाय मायाफोर हामबाय आशालो खामथिं विलेज कमिटी आमसाइनि 30 फेमिलिनि 120 भोटार्स सिनाइकामी आमसाइनि 40 फेमिलिनि 140 भोटार्स ते पूर्व देवेंद्रनगर आमसाइनि 7 फेमिलिनि 28 भोटार्स रमखा तिप्रामथानि बाना चम्पकनगरनि सिमी प्रबीणनि कक्थुम चिनी खरां सांग्रंसालो TMC ते कांग्रेस नि खरक सिसार लीडर न खबुई 2299 भोटार्स रंखा BJP नि बाना बदलनि बानाया फ्रेब्रंनो लामजाक सगैना हारका हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह हास्ते BJP नि आचुफां राजी भट्टाचार्य हास्ते BJP नि तांफांजक पापिया दत्तते सुबल भूमिक आकर्षण
विधानसभा चौंबारिनि सिगां हाइनो हाइटे कायसा कत्र बदल स्लाइमानि पार्टीमो सांग्रंसालो बीजेपी नि इलेक्शन पार्टी ऑफिस कायसा पांदानि बिसंति टीएमसी ते कांग्रेस नि खरक सिसार लीडर न खबै 2299 वोटार्स रमखा बीजेपी नि बाना बदल नि बाना या फ्रेब्रंग न लामजक सगुइना हरका हास्नि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा हास्ते बीजेपी नि आचु फंगराजी भट्टाचार्य हास्ते बीजेपी नि तांगफांजक पापिया दत्तते सुबल भूमिक आकर्षण हा कत्रटे हास्तिनते बसुकांगै तलांगनानि नाहारमुंग लामा करवै टंनाय हास्तिनि जत थंख्रं आदं रक्न बीजेपी नि बाना रमनानि बागै कयमुं नारका हास्तिनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा যারা এখনো ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে তাকিয়ে আছেন এখনো ভাবছেন আসবো কি আসবো না আমি আবার বলবো আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি ভারতীয় জনতা পার্টি পতাকা তুলে এসে সামিল হন এবং দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যান এবং দেশকে আরো শক্তিশালী করুন এবং আজকের যারা এখানে যোগদান করেছেন আমি নিশ্চিত যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সংগঠন আরো মজবুত হবে এখানে আমাদের মাননীয় সভাপতি ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি এখানে উনি আলোচনা রেখেছেন যে কোন কোন ফ্যামিলির থেকে এখানে এসেছেন এখানে বিশেষ করে যে নামগুলো আমার কাছে আছে এখানে প্রায় যে নামগুলো আজকে যারা জয়েন করেছে তার মধ্যে বিশিষ্টজনদের নাম আমি এখানে বলছি শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস প্রাক্তন মন্ত্রী এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এসসি ইনচার্জ অফ টিএমসি ত্রিপুরা প্রদেশের আরেকজন শ্রী তাপস কিশা ভাইস প্রেসিডেন্ট টিএমসি তাপস রায় জেনারেল সেক্রেটারি টিএমসি হারাদন সাহা সেক্রেটারি প্রেমতোষ দেবনাথ মেম্বার পিসিসি তাছাড়া বিশ্বজিৎ দেব এক্সিকিউটিভ মেম্বার টিএমসি দীপক রায় চৌধুরী টিএমসি নিপু চক্রবর্তী টিএমসি রাজীব মজুমদার সেক্রেটারি টিএমসি অপর্ণা বিশ্বাস কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট এএমসি এবং বিশ্বনাথ সাহা কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট এএমসি প্রদীপ মজুমদার মেম্বার টিএমসি তাপস আচার্য মেম্বার টিএমসি সন্তোষ আচার্য শান্তনু আচার্য জেনারেল সেক্রেটারি যুব তৃণমূল রাজ্য কমিটি এবং মুকেশ রায় জেনারেল সেক্রেটারি ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস এবং শ্রী আদর অধীর দাস মেম্বার টিএমসি শ্রী রাজকুমার সিনহা রাজকিশোর সিনহা ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কমলপুর শঙ্কর সাহা মেম্বার স্টেট কমিটি মুকুল চন্দ্র সেন রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং সমরজিৎ নাগ মেম্বার টিএমসি আমি এখানে যাদের নাম এখানে বললাম ওনাদেরকে অনুরোধ করব এই মঞ্চে আসার জন্য राजाखरा आगुलिनिसिमी अमितनि ककथुम चिनखरा 2023 विधानसभा चौंमारिओ बातायनाय बेबागे 259 कैंडिडेट बेबागे 310 नॉमिनेशन सबमिट अंगमानि यागुलो कैंसिल अंखा 90 नॉमिनेशन टे विथड्र ख्लाइजाका 32 नॉमिनेशन सांग्रंसाला ककथुम पान्दा ख्लायो अ ककथुमारिखा हास्ते चौंमारि बेदंनि दागि फांकिरन गिते 2 फेब्रुवारी तंगमानि नॉमिनेशन रसवै नाहारनानि पाइथाक साल उस्क्रुटिनि पाइमानि यागुलो सांग्रं साल सारिगो हास्ति चौंमारि बेदेकनि दागिफां किरण गिते कायसा ककथुम पान्दारिंगै शाक्लाय मुंग्रखा 2023 विधानसभा चौंमारिओ बातायनाय बेबागै 259 कैंडिडेट बेबागै 310 नॉमिनेशन सबमिट अंगमानि यागुलो कैंसिल अंखा 19 नॉमिनेशन ते विथड्र ख्लाइजाका बेबागै 32 नॉमिनेशन विथड्र ख्लाइनानि पाइथाक जरा पाइमानि यागुलो दालबिदाल थंग्रों बदलनि नॉमिनेशन तंग्रखा बीजेपी नि 55 सीपीआईएम नि 43 त्रिपुरा मथानि 42 टीएमसी नि 28 आईएनसी नि 13 आईपीएफ नि 6 सीपीआईएमएल नि 1 एआईएफबी नि 1 टीपीपी नि 2 टीएसपी नि 1 आरएसपी नि 1 गुबुन रिकॉग्नाइज पार्टी नि 70 इंडिपेंडेंट नि 58 लास्ट 21 जनवरी को त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ था 21 तारीख से 30 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चली
तो उसमें 310 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। फिर उसके बाद स्क्रूटनी के समय 19 नॉमिनेशन रिजेक्ट किए गए। तो जो कारण जिसके लिए 19 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए थे, मेनली जो 10 प्रपोजर लगते हैं कोई भी नॉमिनेशन के लिए, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसके पास फॉर्म ए भी या फॉर्म बी नहीं है, तो 10 प्रपोजर नहीं होने के कारण कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। कुछ कैंडिडेट्स ने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरा था। कुछ कैंडिडेट्स के पास फॉर्म ए फॉर्म बी समय पे नहीं पहुंचा और इंडिपेंडेंट के लिए वो प्रपोजल भी नहीं दे पाए। और 2-3 केस में जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने मेन कैंडिडेट के साथ सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी दिया था। तो इसके कारण जैसे ही मेन कैंडिडेट एक्सेप्ट होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट उनको फॉर्म में फॉर्म भी नहीं होने के कारण और प्रपोजल नहीं होने का रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सभी कारणों के लिए 19 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे और ये डिसीजन कंप्लीटली टेकन बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। तो इसमें डीएम का या सीईओ का या किसी का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये पूरा अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर का है। तो इसलिए हमने उस दिन आपसे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाए क्योंकि वो प्रोसेस उनकी चल रही थी। और आज 3 बजे तक जो 291 कैंडिडेट जो वैलिडली नॉमिनेटेड थे, जिनका नॉमिनेशन वैलिड था, उनमें से 32 कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया है। 32 तो अभी त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन में 2023 में 259 कैंडिडेट्स आर इन कंटेस्ट। तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है हमारे 259। Kokthum Pandawa haste chongmari bedek ni dagifang kiran gite tebo shaka fiaba lai thangai 2018 bisni bidan sabha chongmari ni slai khorok thamchar tolao batanya rokni pangmari candidate final angmani yagula chengjaknai ballot paper print khlainani samung phaini hatin simi chengjaknai postal ballot ni bisingtei vote naharmong rajakhor aguli ni simi krishano ni kokthum chini khorang बेबागी काइसिथाम आसुक थायो बाताइने कांग्रेस काइसिथाम आसुक थाइनो कारी गुबुन आसुक थाइने जतो नॉमिनेशन ति साविना हारका कांग्रेस सांग्रंसाला कक्टमा थुमनाय रगनि काइसा सोंमुंगो आबाहायनो फिरक मंग्रिखा हास्ते कांग्रेस नि आचुकपां बिरजित सिंहा एलायंस नोटि कांग्रेस ते सीपीआईएम नि गसाराव समायतंगमानि हाइके काइसिथाम आसुक थाइनो कारी गुबुन आसुक थाइने जतो नॉमिनेशन ति साविना हारका कांग्रेस सांग्रंसाला कक्टमा थुमनाय रगनि काइसा सोंमुंगो आबाहायनो फिरक मंग्रिखा हास्ते कांग्रेस नि आचुकपां बिरजित सिंहा आबनो कारिबो बीजेपी बाय आईपीएफ टिनि कथालायजक सरकारनो सुबायै कांग्रेस बाय सीपीआईएम नि कथालायजक साकथार मुंबाय हास्तेनि लुकुरगनो बीजेपी नि याकनि फियकनानि सामुंख्लायै तंगो हेनिबो शाखा हास्ते कांग्रेस नि आचुकफां बिरजित सिंहा আমরা আজকে নমিনেশন প্রত্যাহারের শেষ দিনে তিনটি কেন্দ্রের প্রার্থী আমরা উইথড্র করেছি আর মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যে লেফট ফ্রন্ট ওরা 13টি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী প্রস্তাব করেছে। আমরা শক্তিশালী সমঝোতা হয়েছে এবং আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করব। আজকে সন্ধ্যা থেকে বিভিন্ন জায়গায় ঐক্যবদ্ধ কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাস করি এই সমঝোতা আগামী দিনে আমাদের আরও শক্তিশালী করবে, রাজ্যের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা এটা পূরণ করতে সক্ষম হবে এবং অগণতান্ত্রিক বিজেপি আইপিএফটি যে সরকার এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী সরকারের মানুষ উচিত জবাব দেবে এবং আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত কংগ্রেস
নেতা কর্মী যারা আছে সর্বস্তরেকে আমি আহ্বান রাখছি যে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ একটা ধর্মান্ধ শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য আপনারা মাঠে নামুন। আমাদের যাদের সঙ্গে আমরা সমঝোতা করেছি তাদের সঙ্গে আপনারা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করুন। আমরা সেটা আমি আহ্বান রাখি এবং রাজ্যের মানুষের কাছেও ত্রিপুরার মানুষ শান্তিপ্রিয়, ত্রিপুরার মানুষ ধর্মনিরপেক্ষকে বিশ্বাস করে, গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে। সেই জন্য রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমি কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে করজোরে নিবেদন করি যে আপনারা এগিয়ে এসে আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং আমরা আপনাদেরকে শান্তি সম্প্রীতি এবং সেটা আমরা দেব। আচ্ছা, এই যে আমরা 13টা আসনে প্রতিনিধিত্ব করছি আর তারা আর সিপিএম 47টাতে করছি। আচ্ছা, দলের কর্মীদের মধ্যে কোনো ধরনের ক্ষোভ রয়েছে কি? খুব বিক্ষুব্ধ তো থাকবেই, কিন্তু সমাধান হয়ে গেছে আজকে। বিজেপির মতন খুব বিক্ষোভ নেই, বিজেপির মতন খুব বিক্ষোভ আমাদের মধ্যে নেই। তীব্রামতার সাথে কি কোনো ধরনের কথাবার্তা হয়েছে জুট নিয়ে? তীব্রামাতা বেশ কিছু সিটে ক্যান্ডিডেট দেয়নি, যেমন কৈলাসরে দেয়নি, সাবরুমে দেয়নি, জিতেন চৌধুরীর এখানে, ডিসির আঙ্কুলের এখানে প্রত্যাহার করেছে। এরকম বেশ কিছু ক্যান্ডিডেট তারা প্রার্থী দেয়, কিন্তু 42টাতে তো দিয়েছে তারা। দেখ না কি আছে। আপনি কি মনে হয় না ওইখানে আপনাদের ভোট ভাগাভাগি হবে? যে যেখানে জিতবে সেদিকে মানুষ ঝুঁকবে। বিজেপিকে সরাইতে যেখানে শক্তি হবে সেখানে মানুষ ঝুঁকবে। আপনারা কি মনে করছেন এই জোট আগামী দিন সরকার গঠন করবে? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, এবং এটা আমাদের বিশ্বাস, যার কারণে আমরা জোট করেছি। চির প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের সঙ্গে আমরা জোট করেছি আমাদের এখানে বৃহত্তর রাজ্যের মানুষের সাথে। सांग्रंशाला हाइसिं किसी तुइजाक TR01 जे 1540 मारिनि खुंसा ट्राक माल खुंबाय फेराजागै ठीका खरकसा तिप्रासा सिक्ला मुंशियारि देबरमा कामी मान्दायनि थाइप्लक फां कामियो पार्टी मुं सांग्रंसाल दिब्र सिदाय थानानि तुलाबागान आमसायो सांग्रंसालो बायाब्रगनि बादे पान्डाव मानजागनानि बागै नकनि सिमे कामालगाट आमसायो थाङै तंमानि मान्दाय थाइप्लक फां कामिनि BCCनि उमरनि सिक्ला सियारि देबरमा फियाबा कामालगाट आमसायो सगैयासिनि सिकांनो तुलाबागान आमसायो हासिं किसी तुइजाक TR01 जे 1540 मारिनि खुंसा ट्राक माल खुंबाय फेराजागै ठीका अतिप्रासा सिक्ला ट्राक माल खुंबाय फेराजागै हेलमेट छुरु सेरबै थांगा बिनि लाहार पार्टी मुंनि कक्टुमा मानखेनो पार्टी मुं थायो थाङै सगैका सिदाय थानानि पुलिस दै फायार सार्भिसनि आदंरक फियाबा ट्राक माल खुंनि सिकै तलाव क्लाइजाकनि बागै सिक्लानि मांगो थैनो तिख्लाय थानि बेलाय जोंजालक क्लाइका पुलिस दै फायार सार्भिसनि आदंरक ঘটনা আমরা টেলিফোনের মাধ্যমে খবর পাই নতুন বাইপাসে এখানে যে ক্রসিংটা আছে তোলাবাগানের রোডের এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো যথারীতি আমরা সঙ্গে সঙ্গে মুভ করে এখানে আসি, এসে দেখি অ্যাক্সিডেন্ট ঠিকই আছে, কিন্তু ক্যাজুয়ালিটি এমনভাবে আটকানো গাড়ির চাকার ভিতরে একদম মানে রেস্কিউ করার মতো কোনো পথ নেই। গাড়ির ড্রাইভার তো আমরা গাড়ির সিটে পাইনি, গাড়ির ড্রাইভার হয়তো কোথাও চলে গেছে। তো দেখলাম মানুষ এখানে ভিড় করে রয়েছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে কল করেছি, দেখা যাক, এখনও পুলিশ এখনও আসেনি, আসতে দেখা যাক। আগে গাড়িটাকে সরাতে হবে, তারপর ক্যাজুয়ালিটিকে বার করতে হবে। মানে কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে কিছু বুঝতে পারলেন? কোন দিক দিয়ে কোন গাড়িটা এসেছে? না, অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো বোঝার উপায় নাই। গাড়িটা তো ওইদিকে উত্তর দিকে মুখ করানো, আর বাইকটা তো এরকমভাবে পড়ে আছে। কে কোন দিক থেকে আসলো এক্স্যাক্টলি বলা যাচ্ছে না, ওটা পুলিশের তদন্তক্রমেই বেরিয়ে আসবে। আপনার নাম? কেশব কড়মকার। আপনারা কোন জায়গার ফায়ার স্টেশন? মোহনপুর ফায়ার সার্ভিস থেকে। पार्टी मुंनि यागलो ट्राक मालखुंनो कासुका सिदाय थानानि पुलिस फियाबा पार्टी मुंनि लगी लगिनो मालखुं याकरै खारै थांका ट्राक मालखुंनि ड्राइभार। ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरा। सांग्रंशालो आश्रमबारिनि गोपालनगर आमसायो नगनगो थांगै चंबारिनि पिरमुंग अंखरका 26 आश्रमबारि आचुकथायनि IPFT बदलनि बातायनाय जयन्ती देबरमा गप्लाय अंगनानि बागै कतर खातुंमाव तंगु IPFT बदलनि बातायनाय जयन्ती देबरमा नमिनेशन याफरमानि 23 सालनि सिमिनो साकबायथांनि विधानसभा आचुकथायो चंबारिनि पिरमुंग अंखरजाक IPFT बदलनि बातायनाय जयन्ती देबरमा
IPF tini Supremo Montri Musang NC Deborma Thimani Yaglo bini busajak Joyanti Debormano Kaisa Sidrimani IPF tite BJP bodol abni bagai nomination yafarnani paithak salo 26 Ashram bari achuk thayo IPF tini ngi nomination yafarka Montri NC Debormani busajak Joyanti Deborma sangrong salo Ashram bari ni Gopalnagar amsayo nogo thangi chong bari ni Pirmungo ongkhorka 26 Ashram bari achuk thanya IPF ti bodol ni batainai Joyanti Deborma Keplai engnani bagai kotor khatung mawo tongu IPF ti bodol ni batainai Joyanti Deborma asalo lukurong ni nogo thangi Gopalnagar amsai ni lukurong ni but chanka IPF ti bodol ni batainai Joyanti Deborma IPF এবং বিজেপি জোটের ভোটার পাইছেন কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা কই কিছু না হ্যাঁ মন বাইগনে চিন্তা করুন না সঠিক জায়গাতে গিয়া পড়ছে না যে তোমার ইয়াটা मैम तिनी जे ओम आके नि जे कपला खलाना बगे जे आव खाइ तमने बोका थायो तिनी आं तिनी फाइसक पैका गोपालबाड़ी मो जतन गोपालनगर एरिया खायो सावताल बस्ती ते मो इनके आंगरो फाइ बेलेखेन तंगथका मो फिया आठमुरा एकदम हासु तला नकलायो इनके अरनि बरब मालाई आं बेलेखे खा तंगथका बरंनि सुख दुखनि कबो खनाका इनके ते आं जे बरक रंगनि जे बर रंगनि समस्या रक तंगमोन माने जेसके पानो बंनो समस्या रंनो समाधान खाइने हिनि कग्रुखा ताइ जेसके पानो आं तेसा जिति फानो बंगलगि तंगनै हिनि समाय ताङै आं अरनि तिनि ताबो पाइखानि अ जागानि ताबो आं आयंगो आश्रम बारियाव थांसिनाय जतननो खुलुमका हास्तिनि जत बरनो लुकरनो कोयो बीजेपी IPF जुट न बुट रिवुइ कप्लाइ खाये नरेंद्र मोदी जिनि जे इमां नंगमनि आमनो जतनो जों साखथानन बागै जतन माचाइ तलायनाय जतननो खुलुमका हामबाय केन्द्रीय प्रार्थी জয়ন্তী দেববর্মা দাচিনে ভোট দিয়ে কষ্ট করে একটু এটা হইছে বিজেপি এবং IPF দুনো পার্টিরই প্রার্থী প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তারে প্রার্থী করছে Tabo kisa lenglamani zora tebo haste hayungte hakotuni koktuma toboi phai chongo lenglamani yaglo भारत है मुझ में मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में हम भारत को नतमस्तक है हम योद्धा के दो हस्तक है हम भारत भाग्य विधाता है हम भारत के मतदाता है मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে আমি শক্তি ধরি शक्ती आमाते मी भारत आहे भारत माझ्यात आहे मी ताकत आहे ताकत माझ्यात आहे मतदान करण्या जाऊ चला भारतासाठी सत्यम भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनक बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए भारत छो भारत जे मुझमा हूँ ताकत छो ताकत जे मुझमा मैं भारत हाँ भारत मेरे अंदर मैं ताकत हाँ ताकत मेरे अंदर
భారతుడు దేశం ఉంది నాలో నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలో ನಾ ಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ ഞാൻ ഭാരതം ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ ഞാൻ ശക്തിയാണ് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ মই ভাৰত ভাৰত আছে মোৰ মাজত মই শক্তি শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত মো ভারত মো ভিতরি ভারত মো শক্তি মো ভিতরি শক্তি আমি ভোট দেবাকু যিবা মো ভারত পাই ভারত পাই দুই ভারত ছুস भारत सुंदर मन आख ताकत छुस ताकत पुया गुन इंज गे भारत इंज भितरे रे भारत में ना इंज गे दाड़ हर इंज भितरे रे दाड़ में नहा मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার হয়েছে নতুন ট্রেন নতুন রাস্তা তাই বিজেপিতেই ত্রিপুরার রাস্তা ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার বিজেপি সরকার গড়ুন পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন Lenglama niya gulo hay no helam sogo chini kobra kokto mawa. Hay no hay phajin nai le firana tinni kokto ma bokrobro.
Sangrongsalah IPF Tizirania Division Committee ni Secretary Ratan Vikas Rupini ni Tidul Mumbai 77 family ni 288 voters IPF ti bodol yakri romkha ti pramothani bana bodol ni bana yapri borong lamjak soguina harka TTADC ni chairman Jagadish Debarmati 11 Mandai Bazar asuk thaini ti pramothani batainai Swapna Debarma Sangrongsalah TMC te Congress ni khorok sisar leader no khobui 2299 voters rongkha BJP ni bana bodol ni bana yapri borong no lamjak soguina harka hasteni mantri Okra Dr Manik Saha haste BJP na Achupang Raji Bhattacharya haste BJP ni Tangphangjak Papia Dr T Subal Bhumik Akosong 2023 Vidhan Sabha Chongmario batainai bebagi 259 candidate bebagi 310 nomination submit ungmani yagulo cancel ungkha 90 nomination te withdraw khlaijaka 32 nomination Sangrongsalah koktum panda khlaiye o koktumarika haste Chongmari bedang ni dagi phangkiron gite Bebagi kaisitham asuk thayo batainai Congress kaisitham asuk thaino kari kubun asuk thaini joto nomination ti sawina harka Congress Sangrongsalah koktuma thumnai rokni kaisa sungmungo abahaino phirok mungdikha haste Congress ni Achupang Birjit Singha Sangrongsalah haising kisi tuijak TR01J 1540 marini khumsa truck mal khungbai phirajagi thika khoroksa tiprasa sikla mungsiari Debarma kami mandai ni thaiplok phang kamiwo pati mung Sangrongsalah dibro sidai thlani tulabagan amsayo Sangrongsalah Ashram Bari ni Gopalnagar Amsayo nogo thangi Chongbari ni Pirmungo Ongkhorka 26 Ashram Bari achuk thaini IPF ti bodol ni batainai Jayanti Debarma Kaplai ungna ni bagai kotor khatungmawo tongo IPF ti bodol ni batainai Jayanti Debarma Tabo koktuma Shukrubui Sangrongsalah 28 Teliamura asuk thaini BJP bodol ni batainai Kollani Roy ni Pirmungo Gamaibari amsayo khlaijaka kaisa hati kuthum pandawa narwayungi manjaka 28 Teliamura asuk thaini BJP bodol ni batainai Kollani Roy no khobui BJP ni kubun ojamaro 16 February salmario no hastio khlaijaknai Vidhan Sabha Chongmari ni vote na harmo Chongmari no buskang tonui Sangrongsalah 28 Teliamura asuk thaini BJP bodol ni batainai Kollani Roy ni Pirmungo Gamaibari amsayo khlaijaka kaisa hati kuthum pandawa 28 Teliamura asuk thaini BJP bodol ni batainai Kollani Roy no karibo manjaka Teliamura Mandala Achupang Project Sarkar Teliamura Yuba Morcha President Kinkor Debnath no khobui BJP bodol ni kubun ojamaro Gamaibari amsayo khlaijak asalni hati kuthum pandawo kebangnai bodol CPIM te Congress bodol no sejawi kok samani logi tipramo thano teibo kok saka 28 Teliamura asuk thaini BJP bodol ni batainai Kollani Roy আগামী 16 ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ত্রিপুরা বিধানসভার এই সাধারণ নির্বাচন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজ থেকে 5 বছর আগে আমরা তরুণ পাইকারি স্লোগানকে সামনে রেখে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত আমরা সংগঠনের শাখা প্রশাখা বিস্তার করে রাজ্যের মানুষের কাছে আমরা বিশাল ডকুমেন্ট রেখেছিলাম যে রাজ্যে জগদ্দল পাথরের মতো যে সরকার ক্রমাগত 25 বছর এই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় ছিল এবং যারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে ক্ষমতায়
সামনে তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মানুষকে যারা মানুষ মনে করত না, মানুষকে অহেতু ভয় ভীতি প্রদর্শন করে মিছিলের লম্বা লাইন যারা করত, মানুষকে গুটিয়ে কাটতে দে, মানুষকে রেগার কাটতে দে, এই যাদের প্রতিশ্রুতি ছিল মানুষের সামনে এবং ক্রমাগত এই রাজ্যে 25 বছর এই কমিউনিস্টের সরকার চলছিল। सांग्रंसाल सारिगो 47 आम्बासा आसुक थाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय सुचित्रा देबरमानि पिरमुंगो नाइलाहाबारि हाटिओ खलाइजाका कायसा रेली टिप्रा मथा CPIM TMC नि बातायनाय रंनो मेसिनै गोबां बुट मारिबाय कप्लाय ओंनाय बीजेपी बदलनि बातायनाय सुचित्रा देबरमा हिनि खातंलाइजाक बीजेपी बदलनि जता आदंर आसालो नाइलाहाबारि हातिनि बीजेपी तांनक बसकांनि सिमि रेली सेंगै नाइलाहाबारि हातिनि दालबिदाल लाहार कितिंगै हिमबटक खलायका बीजेपी बदलनि आदंर आसालनि हिमबटक पान्डावा टिप्रासा लुकुरंनि मानजागमारि बेलाय मकलक लायथत আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মফলে ভোট দেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আগামী 16 তারিখ তথা 16 ফেব্রুয়ারি এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এই বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের আমবাসা বিধানসভা ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রীমতী সুচিত্রা দেববর্মার সমর্থনে আমরা আজকে এখানে নাইলাহা বাজারে সমবেত হয়েছি। আমরা এক্ষুনি আমাদের র্যালি শুরু করব এবং তার পরবর্তী সময় আমাদের এখানে বাজার সভা আছে। সেই বাজার সভা আমাদের প্রার্থীর সমর্থনে যাতে আমরা বিপুল ভোটে সুচিত্রা দেববর্মাকে বিজয়ী করে আগামী 2 তারিখ আমরা এই আমবাসাতে একটি ইতিহাস তৈরি করতে পারি, সেই চেষ্টায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং তার সমর্থনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের এই জমায়েত এবং র্যালি। ভারত মাতা কি বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি। 11 मान्दाय बाजार आसुक थाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय तौरि देबरमानि पिरमुंगो फासलो मान्दाय हाटिओ रुटसु खलायनाय हाकतरनि टके मुसाख्रों मिथुन चक्रवर्ती सांग्रंसाला मान्दाय बीजेपी तांनगो कायसा कक्तुम पान्डा खलायै ओ साख्लाय मुंरिखा 11 मान्दाय मण्डलनि आचुकपां अजित देबरमा फासलो सारेकनि दामब्रै जराव मान्दाय हारुंनि सिमि गुरमनि स्टेडियाम जरा खलायजागनाय रुटसु पान्डावा मिथुन चक्रवर्तीनि लगिओ तंनाय 11 मान्दाय बाजार आसुक थाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय तौरि देबरमाना खबै बीजेपीनि कुबुन अजामार फासलनि रुटसु पान्डावा मान्दाय आमसायनि जत बीजेपी बदलनि आदं रंनो फायै मानजागनानि बागै कय मुंना रखा 11 मान्दाय मण्डलनि आचुकपां अजित देबरमा पुइलानो मान्दाय मण्डलनि ngै যতনা অ মণ্ডল তংনাই তাই অ মণ্ডলনি গুবুনি মণ্ডল তংনাই যত খাজনে লোক তাই বহু সং তাই বহু সং হামাইয়া ফার খানা বসকাংনি চং মারিনো তুই চিনি মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্র মান্দায় ফাইনাই চিনি ভারত হাকতরনি फिल्म स्टार सिनी ब्रह्म गनां मान गनां मिथुन चक्रवर्ती फाइ मानजाक फैनाय सिनी अ आमसायनि सिनी मान्दाय विधानसभा केन्द्रनि प्रार्थी ब्रह्म गनां ताखो तरित देबरामानि ओंगै अ जागाव ब प्रसाद थाइबायनाय बसखांनि चंमारिओ भारतीय जनता पार्टीनो कप्लाय खायनायनि बागै ताई खना शुक्रबार 3 फेब्रुवारी 2023 सारिक जरानि 4टा PM तामप्रो सिनी मान्दाय ओल्ड मान्दाय निसिमे गरमुनि स्टेडियाम पर्यन्त कायसा रोड शो नारजाखा और रोड शो मानजागनाय सिनी ब्रह्मगना मिथुन चक्रवर्ती ताई ब्रह्मगना सिनरनि प्रार्थी हायाकबा कैंडिडेट हायाकबा बातायनाय ब्रह्मगना तौरि देबब्रमा
অবনি বাগৈন অ আমচাইনি উন্নয়ন শান্তি নাই তংনাই যত খাজানি তাহকতাই বহু সং অ রোড শো প্রোগ্রাম হম দদংখা মানজাংনা বাগৈ সিনো অ মানদাই নাইথ তক সাজগৈ তং টক যত মানজাংনা বাগৈ অ আমচাইনি যত ভারতীয় জনতা পার্টি না হামজাক তংনাই তাই ব্রহ্ম গনাং তরি দেব্রহ্মনা হামজাক তংনাই তাই সিনি অর ফাই মানজাक फाइनाय हास्टेनि फिल्म एक्टर ग्रों ब्रह्म गनां मिथुन चक्रवर्ती न लाम सगै जों बन हम ददंखा तंग थरि रहना बागै अ आमचाइनि जत लुखुरंनो न जों मानदाय मंडलनै जतन न खानानि सारि हानजा जरानि 4टा समय जतन न मानजाना बागै जों गयजाव जतन न हामबाय Tini ni kok tuma asuk zara tino te ba haste hayung te hakoton ni kok tuma saimana ni bagi coyawi nai tongli chin khora. ত্রিপুরাকে চলুন আবার সোনার ত্রিপুরা বানাই এগিয়ে আসুন ভাইয়েরা বোনেরা ও সবাই গঠন করুন আবার মোদি মানিক সাহার সরকার নিয়ে আসুন ত্রিপুরাতে পদ্ম ফুলার একবার বিজেপি সরকার গড়ুন পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার ত্রিপুরা জুড়ে পদ্ম ফুটছে ঘরে ঘরে আওয়াজ উঠছে এই সুশাসন চলতে থাক আর সব বাধা ঘুচে যা বিজেপি সরকার গড়ুন পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें हम भारत को नतमस्तक है हम योद्धा के दो हस्तक है हम भारत भाग्य विधाता है हम भारत के मतदाता है मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে আমি শক্তি ধরি शक्ती आमाते मी भारत आहे भारत माझ्यात आहे मी ताकत आहे ताकत माझ्यात आहे मतदान मतदान करण्या जाऊ चला भारतासाठी भारतासाठी सत्यम भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनक बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए भारत छू भारत जे मुझमा हूँ ताकत छू ताकत जे मुझमा मैं भारत हाँ भारत मेरे अंदर मैं ताकत हाँ ताकत मेरे अंदर நான் பாரதம் பாரதமென்னுள்ளே நான் சக்தியே சக்தி என்னுள்ளே నేను భారతుడు దేశం ఉంది నాలో నేను బలవంతుణ్ణి